अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो आपने मुकम्मल ज़रूर देखनी है। अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मबैन होने वाली हालिया जंग में पाकिस्तान ने किस तरह हिंदुस्तान को निशाने इबरत बनाया है, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर कितने तैयारों के साथ हमला किया था और पाकिस्तान ने उन तैयारों का अपने कितने तैयारों के साथ मुकाबला किया था, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपके साथ आज एक ऐसा इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। क्योंकि जिस शख्सियत का मैं आपसे इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूं, ना तो वो कोई आम शख्सियत है, बल्कि वो शख्सियत है जिन्होंने इस मुकम्मल ऑपरेशन को ऑपरेशन रूम में बैठकर देखा था। और जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती थी, यही वो शख्सियत थी जो उसको आगे मीडिया तक पहुंचाती थी। ये कौन सी शख्सियत थी, उनका तारुफ भी आपको इस वीडियो में हम सबसे पहले कराते हैं। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती है। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने इस रात मुकम्मल ऑपरेशन को ऑपरेशन रूम में बैठ के देखा था। वीडियो की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, उस रात को हुआ ये था। इससे पहले हम बाद में बात करेंगे क्या हो रहा था। हम कोशिश कर रहे थे पाक फ़िज़ाइया, मैं ऑपरेशन रूम से कॉन्स्टेंटली इन टच था, मुझे अपडेट एयरफोर्स से मिलती रहती थी। ठीक है। उससे पहले हम ये कोशिश कर रहे थे कि वॉर को डिटर किया जाए, यानी खौफज़दा दुश्मन को कर दिया जाए कि जंग बहुत महंगी तुम्हें पड़ेगी, लेकिन शायद वो नहीं समझ पाया और प्रेशर बिल्ड हो रहा था हिंदुस्तान पर। आप मीडिया ने बड़ा सही हाईलाइट किया कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और उन्हें हाई क्रिएट किया कुछ तो करो पाकिस्तान। उस रात हिंदुस्तान ने क्या किया कि अपने 72 जहाज़, ठीक है, जिसमें से 33 राफेल थे 36 में से, ओह वाह, मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है कि 3 ग्राउंड पर मेंटेनेंस की वजह से डाउन थे। 33 राफेल उस वक्त एयरबोर्न थे, प्लस अबाउट 37 मोर एयरक्राफ्ट, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट थे। SU-30 उसमें था, MiG-29 था और मिराज 2000 थे। मैं एक और हिसाब लगा रहा था आपके व्यूअर्स के लिए, पहली दफ़ा बताते चलूँ कि जब मैंने कैलकुलेट किया कि इस वक्त दुनिया में टॉप बेस्ट फाइटर जहाज़ कौन से हैं 10, तो उनमें से 4 उसको तोड़ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उनका और सारे के सारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ लेस थे। अब शायद आपके नाजरीन सुन के इतना जज कर चुके होंगे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन आएगी आपकी तरफ से। मैं क्विक आपको बता देता हूँ। बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है कि पुराने ज़माने में गन मारते थे, जैसे नॉर्मल ज़मीनी गन होती है, इसमें हवा में भी गन्स होती थी। फिर मिसाइल आ गए, 10-15 किलोमीटर वाले आ गए। फिर ये रिसर्च ये हुई कि पायलट की तो लिमिटेशन होती है, 8-10 किलोमीटर से आगे देख नहीं सकता, तो अब रेडार ऐसे बना लिए जाएँ जो पायलट को हेल्प करें और पायलट की आंखें बनकर 200-150 किलोमीटर तक देखें। तो अब ये दोनों तरफ सिनेरियो में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का मतलब है कि रेडार ऐसे थे जो 150 से 200 किलोमीटर तक एक दूसरे को पिक कर रहे थे। तो हिंदुस्तान के जो 72 जहाज़ थे वो हमारे अंदर तकरीबन 150 किलोमीटर तक अंदर तक हमारे जहाज़ों को देख सकते थे। ठीक है। अब मैं क्विक फ्लैशबैक करके आपको J-10C पर ले जाता हूँ, जो हमारी तरफ से उड़ रहे थे, और F-17 ब्लॉक थंडर थे, F-16 भी उड़ रहे थे उसी कॉम्बैट में। हमने तकरीबन 40 के करीब हवा में काउंटर करने के लिए टेक ऑफ कराए मुख्तलिफ जगहों से। ये पाकिस्तान की पूरी एयर स्पेस के इर्द गिर्द उन्होंने स्प्रेड किए हुए थे, जो अपने उनके 72 जहाज़ थे, उनके थे, क्योंकि सरप्राइज रखना चाहते थे कि कौन सी पेनिट्रेट करेगी, कोई बॉम्ब करेगा कि नहीं करेगा। ज़रा विजुलाइज, ये रात को करें, 12:15 के करीब अंधेरा है। पाकिस्तान को उन्होंने रिएक्टिव मोड में रखा। और आपके व्यूअर्स के लिए ये मैं बताता चलूँ कि जो ऑफेंस करता है उसके पास इनिशिएटिव उसके पास होता है, बिल्कुल ऐसे, उसके पास लोकेशन उसकी चॉइस होती है, टाइमिंग उसके पास होती है और इंटेंसिटी भी उसके पास होती है। और जो डिफेंड कर रहा होता है उसके पास तीनों एक नेगेटिव होता है, ना उसको इनिशिएटिव का पता होता है, ना इंटेंसिटी का पता होता है, ना प्लेस का पता होता है, ना कंसंट्रेशन का पता होता है। तो 72 जहाज जब आए, पाक फ़िज़ाइया ने रिस्पॉन्ड बैक किया और हमने भी एयरबोर्न करवाए। अब एक एडवांटेज हमें था, राफेल, आपको याद होगा 2019 में जब अभिनंदन का जहाज़ हमने शूट किया था, तो हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने अपनी विश की टॉप लिस्ट पे कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, तो ये वो 6 साल में राफेल नहीं, 3 साल बाद इनको राफेल मिल गए। अभी वही राफेल थे जो 33 उड़ रहे थे, एक की बजाय। अब पाक फ़िज़ाइया ने जो एडवांटेज हासिल किया राफेल के ऊपर, जब राफेल लिए गए तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, वजह ये थी उसकी मेन, कि उस ज़माने में पाक फ़िज़ाइया के पास जो F-16 थे, उसके ऊपर एक एमराम मिसाइल लगता है जिसकी रेंज 150 नहीं है, उससे आधी से भी कम है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है। राफेल की 150 किलोमीटर मिटियोर मिसाइल लगता है और उसके बाद रेडार की 150 किलोमीटर से वो फायर कर सकता है दूसरे जहाज़ पर। पाक फ़िज़ाइया की मौजूदा सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, जब हम आराम से सो रहे थे तक जो हमारे मुहाफ़िज़ वो किस तरह फ़िज़ा के अंदर जो है ना वेरी एग्रेसिव, अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे, जिसका मैंने डॉक्यूमेंट्री में कहा था, जो मैंने चंद दिन पहले रिलीज़ की थी, और उसमें कहा था कि ये आपको बहुत बड़े सरप्राइज़ देगा, वॉच आउट। बट मेरी हम्बल कैपेसिटी है, मेरी आवाज़ बहुत छोटी है, दूर तक नहीं गई, शायद दूर तक गई, काफ़ी मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं। थैंक यू। उसको नहीं, मेरा मतलब उन तक नहीं गई जिन तक मैं पहुँचाना चाह रहा था। ठीक है। तो उन्होंने ये लॉन्च किया,
J-10C جو ہم نے خریدا ریکارڈ مدت میں مارچ 2022 میں ہم نے آپریشنلائز کیا اور دن اور رات بھی آپریشنلائز. اب اتنی جلدی ہمارے انجینئرز ٹیکنیشین اور پائلٹس نے اس جہاز پر مہارت حاصل کی. ہم نے اس جہاز پر جو ریڈار لگا ہوا ہے وہ ایسا ریڈار ہے اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے. اب آپ دیکھیے رافیل کی نسبت ہمیں 50 کلومیٹر سے بھی پلس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا. ہمارا میزائل جو PL-15 لگتا ہے اس پر اس کی بھی رینج پلس ہے. تو یہ کمبینیشن بڑی ہمیں فیور کر رہی تھی اگینسٹ رافیل. رات کو ہم نے یہاں نہیں رکے تھے. GF-17 تھنڈر بلاک 3 جہاز جو ہے بلاک 3 کا مطلب جو لیٹسٹ ورژن ہے اس پر بھی PL-15 بھی ماڈیفائی کیا اور وہی ریڈار اس پر بھی لگا دیا GF-17 تھنڈر پر. سو ہمارے پاس اب فلیٹ بڑا ہے جس کے اوپر یہ PL-15 میزائل لگا ہے جو 200 کلومیٹر پلس سے دشمن کا نشانہ بنا سکتا ہے. اوکے بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر میرا ایک کوشچن ہے کہ جا کے 2021 میں اس کی ڈیل ہوئی 2022 کے اندر ہمارے پاس ہے, if I'm not mistaken, PL-15 جو ہے, تو ڈز دیٹ مین کہ ہماری کیپیسٹی بہتر ہو گئی ان سے؟ ہماری کیپیسٹی بھی بہتر ہوئی, ہماری فرسٹ لک, فرسٹ لاک, فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی واپس ہمارے پاس آ گئی. کیونکہ جہاز میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. جب رافیل ان کے پاس تھا تو فرسٹ لک, لاک, شوٹ کیپیبلٹی ادھر ان کے پاس تھی, چلی گئی. ہمیں ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ 33 جہاز اگر ہمیں پہلے دیکھیں گے, پہلے لاک کریں گے, پہلے شوٹ کر دیں گے تو پھر ہمارے جہازوں کا کیا ہوگا سیکورٹی کا, ہم کیسے لڑیں گے. تو ہم نے وہ ریگین کی اپنی اسٹرینتھ, فرسٹ لک, لاک, شوٹ کی تھرو J-10C اینڈ GF-17 تھنڈر بلاک 3. تو اب ہمارے پاس جو بلاک 3 کے کچھ 50 کے قریب جہاز ہیں ان پر بھی یہی ہے اور تقریباً جو ایک کارنر ہمارے پاس J-10C کا ہے اس پر بھی یہی کیپیبلٹیز ہے. تو ہمیں ایڈوانٹیج تھا بیانڈ ویژول رینج میزائل کا. میں اس رات آپریشنز روم سے پاک فضائیہ سے ڈائریکٹ رابطے میں تھا جب یہ جہاز 40 ہوا میں مقابلہ کر رہے تھے. اینڈ بلیو یو می, مجھے انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے بٹ اٹس لائک اے ویڈیو گیم, بیکاز آپ رات ہے پورے اسپیس میں اور 72 جہاز ادھر سے ہیں, 40 ہمارے ہیں, 110 جہاز ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اور جو انڈین کی طرف سے SU-30 اڑ رہا تھا وہ ڈوئل سیٹر جہاز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کے 40 پائلٹس کے مقابلے میں ان کے تقریباً 90 پائلٹس تھے ہوا میں. یہ بھی ذہن میں رکھیے. ہر ایک کے پاس بیانڈ ویژول رینج تھا دونوں طرف سے. اب یہ دیکھیے اگر آپ ویژولائز کریں ذرا کہ پاکستان کے 40 جہازوں کے مقابلے میں ان کے 72 جہازوں پر ہر جہاز پر 4 سے 6 بیانڈ ویژول رینج میزائل لگتے ہیں, ایک نہیں لگتا. تو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 72 کو, میں 4 سے بھی اب ایگری کرتا ہوں, تو تقریباً 300 میزائل ہمارے 40 جہازوں کا نشانہ لینے کی حسرت لیے اوبیسلی لینڈ کر گیا. اور اب آپ کے ویورز کے سادہ طریقے سے بتا دوں کہ کوئی پائلٹ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ, کوئی پائلٹ اپنا بارڈر کراس نہیں کر رہا. ہم اپنی طرف فائٹ کر رہی ہیں, ہم ریڈار پہ منورنگ کر رہے ہیں, ریڈار پہ وارننگ ہمیں ملتی ہے, ریڈار پہ وہ پائلٹ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں لاک ہو رہا ہوں, میں لاک ہو رہا ہوں اس کے اوپر, پھر ہم لاک کرتے ہیں تو اس کو وارننگ چلی جاتی ہے کہ میں لاک ہو رہا ہوں. یعنی یہ پیشنس, پرسیویرنس, الٹیمیٹ اسکل کا وہ تھا, ڈیسیژن میکنگ کا یہ امتحان تھا. ہمارے ایئر فورس چیف آپریشنز روم میں ساری لڑوا رہے تھے, اپنے سامنے اسکرینس پہ ساری لڑائی دیکھ رہے تھے, ایک ایک جہاز کو ڈائریکشن دے رہے تھے, پرسنلی گیٹنگ انوالوڈ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس لیول تک دنیا میں میں نے نہیں سنا کبھی ایئر چیف نے خود رات کے 12:30 بجے 70 جہاز. اب آپ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں, اب اس کو میں ورلڈ وار پہ آتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس دوران آپ نے اس 50 کلومیٹر کو کیپٹلائز کرنا ہے جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں جو ہی ملے گی وارننگ ہم ایسا میزائل لگائیں گے اس سے پہلے کہ وہ اپنا میزائل فائر کریں ہم کر دیں. لیکن دیکھیے ایک ذہن میں رکھیے, یہ اسٹیشنری نہیں ہے, یہ چیس بورڈ نہیں ہے, یہ لوڈو نہیں ہے کہ گوٹیاں ہلتی نہیں ہیں جب تک آپ ہلائیں گے نہیں. یہ جہاز ہیں, یہ 110 جہاز کنٹینیوسلی منور کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کرنے کے لیے. کس اسپیڈ پہ کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً ماک اسپیڈ سپر سونک سے تھوڑا سا کم, یعنی تقریباً 1000 کلومیٹر یوں سمجھ لیں ایوری ایئر کرافٹ پر آور کے ساتھ سے اڑ رہا ہے. پر سیکنڈ جو ہے وہ ساری کیمسٹری بدل رہی ہے, پر سیکنڈ اڑ رہا ہے, پر سیکنڈ. اگر 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ ہے تو آپ پر سیکنڈ نکالیں تقریباً میرا خیال ہے 1 کلومیٹر ٹائپ پر سیکنڈ. سو فیسینیٹنگ, انبلیویبل. یس. تو اب یہ نرو گیم تھی, زیادہ تھی نرو گیم. میں ریلیٹ اس طرح کر پا رہا تھا کہ جو آپ نے یوٹیوب کا ذکر کیا, تو میں چند ہفتے پہلے انہی J-10C اور GF-17 تھنڈر پائلٹس کے ساتھ سارا دن گزار کر آیا تھا. تو میں ویژولائز کر رہا تھا وہ اس وقت ہم آگے ہوں گے, وہی بائی نیم جن سے میں ملا تھا. تو میرے لیے کنیکٹیوٹی بڑی آسان تھی, مجھے پتہ لگا کہ یہ کامبیٹ ہو رہی ہے اس وقت, آن گوئنگ ہے. تو آبویسلی ایک طرف تو میں دعا کر رہا تھا اور ایک طرف مجھے ان کی کیپیبلٹیز پر بڑا فخر تھا کیونکہ میں مل کر آیا تھا. اور مجھے نہیں یقین تھا کہ اتنے ہفتے کے بعد ہی ان کی جو یہ مجھے کہہ رہے ہیں, جو یہ کلیم کر رہے ہیں, جو مجھے جوشیلا پن دکھا رہے ہیں کہ سر دشمن کو 1 انچ اندر نہیں آنے دیں گے, دشمن کو سبق سکھائیں گے, مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ اٹ ول بی پٹ ٹو ٹیسٹ ود ان ویکس. سر آئی ہیو گوز بمپس لسننگ ٹو دس. تو اب یہ آتے ہیں آپس روم کی طرف. مجھے جب پہلی دفعہ ملا, فون پہ تھا, میں کنٹینیوس رابطہ, سیکیور لائن تھی اوبیسلی, تو مجھے پہلے بتایا کہ 1 2 3. تو یقین کریں میں آن دا لائٹر نوٹ اب کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ جہازوں کی باتیں کر رہے ہیں مارنے کی. انہوں نے کہا 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن. تو جب میری 3 کے بعد مجھے تھوڑا پاز آیا, تو اب آپ کو میں ناظرین کے لیے بتا چل رہا ہوں کہ پاک فضائیہ اتنی میچور اور گریس اور ڈگنیفائڈ کر رہی تھی پلے وائل کلیمنگ دوز ایئر کرافٹ. Absolutely. 100%. یہ بڑا امپورٹنٹ. I had a question about this. Absolutely. وہ اگر آپ بعد میں پوچھا لیکن میں آنسر نہیں, you do that. مجھے تقریباً 2:30 بجے جو نیکسٹ کال آئی ہے فرام دا ٹاپ لیڈرشپ, تو مجھے کہا گیا کہ آپ 6 جہاز کنفرم ہیں. میں نے ان کو کہا سر مبارک ہو, ایکسٹریملی. انہوں نے کہا پلس این انمینڈ
आर्म्ड ड्रोन, ठीक है, ड्रोन 6+1. so that was 6+1. 6+1. लेकिन उस 6 के फौरन बाद उन्होंने मुझे रोक के कहा कि नहीं सर, इसको 5+1 रखें, शेयर ओनली 5+1 विद द मीडिया, क्योंकि मैं मीडिया पे साथ ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मीडिया पे आप 5+1 कहें. तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो आपने 6 कहा था. आप इमेजिन करें हमारी डिसीजन मेकिंग और फेयरनेस. ना द लीडरशिप टेल्स मी कि सर हम अपने पायलट्स की जो वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, जो हमारा जो डाटा आता है, डिजिटल डाटा आता है, रिकॉर्डिंग आती है, वो उससे 6 कन्फर्म है +1. लेकिन हम क्लेम उस वक्त करेंगे जब हमें ज़मीन पर रैकेज हिंदुस्तान की तरफ से कन्फर्म होगा, तब छठा क्लेम करेंगे. Oh wow. So they are sure already कि गिरा हुआ है. They 6+1. But they just want कि हम फिर भी इसको पब्लिसाइज ना करें. रिकन्फर्म करेंगे, क्योंकि उन पायलट्स की इंटेग्रिटी मैं भी जानता हूं मिलने की वजह से, कि अगर उन्होंने आके क्लेम किया है कि सर ये देखें मेरे वीडियो में आ गया है, ये मेरे देखें मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस आए, दिस इज प्रोफेशनलिज्म. अगर वो कह रहा है कि मुझे, वो क्लेम कर रहा है और लीडरशिप कह रही है कि नहीं, 5 के रैकेट जमीन पर कंफर्म है, छठा कंफर्म होगा. और छठा कल मैंने जब कंफर्म किया, परसों कंफर्म किया शाम को, जब पीएफ ने कंफर्म किया, वो पहाड़ों के अंदर कोई बर्फों पे गिरा हुआ था श्रीनगर के, पॉम्पुर के ईस्ट, पॉम्पुर एक जगह का नाम है वहाँ पे, वो ईस्ट ऑफ श्रीनगर है, वहाँ में राज 2000 क्रैश किया था, जिसकी वजह से इनको ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे सोर्सेज से लेट कंफर्मेशन हुई है. तो हमने परसों ऐड किया छठा भी. तो मैं कह रहा हूँ ये हमारी इंटेग्रिटी थी कि हम एब्सोल्युटली. तो अल्लाह का शुक्र है, इट वेंट वेरी वेल. और इट्स जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कह रहे थे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड वॉर 2 से मिलाया जा सकता है, मैं वर्ल्ड वॉर 2 से बिल्कुल नहीं मिला रहा, क्योंकि वह रात को जंग नहीं होती थी. पहली बात, पहले तो डे एंड नाइट का फर्क था. दिन में होते थे डजन जहाज उधर से आ रहे हैं, डजन इधर जा रहे हैं, वो अपने अपने 4-4 6-6 टुकड़ियां लड़ती थी. और ममालिक बहुत ज्यादा थे और एक दूसरे को विजुअल देख के लड़ती थी. विजुअल देख आपको मैंने देखा, आपके अगेंस्ट मैनूवर कर रहा हूँ, एक ने दूसरे को शूट कर दिया, फिर वो दूसरे की तरफ चला गया. वो मैनुअल होता, जमीन पे किसी को नहीं पता होता था, ना रिकॉर्ड होता था, ना डाटा कीपिंग होती, ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते थे, ना रैकेज कंफर्मेशन होती थी उस जमाने में कि रैकेज कर. नाज़रीन, ये वो वक्त था जब हम आराम से सो रहे थे और हमारे मुहाफिज जो हैं वो आसमानों के ऊपर दुश्मन से जंग लड़ रहे थे, जिसका हमें इल्म नहीं, क्योंकि हमें तो इल्म बाद में हुआ है और बाद में न्यूज़ चलनी शुरू हुई है कि ये फ़िज़ाओं के अंदर जो है ना मार का मारा जा रहा है. वो देख लें वो वक्त क्या होगा कि जब दोनों तरफ से जो है ना, एक तरफ पाकिस्तानी पायलट है जिनकी तादाद सिर्फ 40 है और दूसरी तरफ जो है ना वो हिंदुस्तानी पायलट है जिनकी तादाद 92 है, क्योंकि जो हिंदुस्तान के कोई जो जहाज़ है उनके अंदर, एक जहाज़ के अंदर 2 पायलट बैठते हैं. वैसे उनके 72 जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान पे हमला करने के लिए आए थे, मगर जो है ना उनके अंदर 2 पायलट बैठते हैं. और अगर हम इन पायलटों की तादाद का हिसाब करें तो पाकिस्तान के 40 पायलट थे और हिंदुस्तान के 92 पायलट्स थे, यानी 92 का 40 के साथ जो है ना वो मुकाबला था और 72 तैयारों का 40 तैयारों के साथ मुकाबला था. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें. अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन का निशान है, आप इसको दबाकर ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त के ऊपर मिल जाए.